आज नूतन कर एक यूट्यूब चैनल खोल जार ना हूँ चेंज योर लाइफ एवं चेंज योर लाइफ यूट्यूब चैनल माध्यम लोक मान पाखरे क्राइम मनीष कहीं करे क्राइम रे पसी मनीष केमिति हंतसंत हुए एवं ए क्राइम को केमिति रोका जाई परिबो नियंत्रण करि परिबो मनीष केमिति सुख शांति रे रहिबो ए टॉपिक उपरे एपिसोड पर एपिसोड ए चैनल द्वारा देखा जीवो। आज आम एक विशेष टॉपिक उपरे आलोचना रखिबा जहा कि समाज रे क्राइम दिन को दिन बढ़िबार कारण एवं तार किपरि निराकरण करा जाय परिबो जदि एहा सुनी क्राइम दुनिया रे पाद देउथवा व्यक्ति विशेष को ऊपर प्रभाव पड़िबो ताहले मु विशेष भाव रे उपकृत हेबी। मनीष जन्म हनपा मात्र के अपराधी न थाए विभिन्न कारण सकाशे मनीष विभिन्न प्रकार अपराध रे लिप्त रही थाए। केतक व्यक्ति वंशानुक्रमिक भाव रे अपराध करिथाए केतक परिस्थिति रे चापरे पड़ी अपराध करिथांती एवं केतक निजर प्रवृत्ति कामना वासना क्रोध मोह द्वारा परिचालित होई विभिन्न अपराध करिथांती। मनीष अपराध काहेकि करे एवं अपराधी निराकरण अपराध करिवार इच्छा को केमिति रूप रे बंद करा जाय परिबो से विषय रे आलोचना करिवा द्वारा होयतो अनेक पेशादारी अपराधी माने सुनी अपराध छाड़ी दे पारंती बा जहा को आमे आज भद्र लोक बोली भाबुचे से माने भी काली अपराध करी पारंती। एई अपराध किपरि रोका जाय परिबो ताहार निजस्व अनुभूति जनसाधारण पाखरे पहुंचाइबा को मोर एक छोटिया प्रयास हुए तो यह देखला परे अनेक लोक मते अनेक कमेंट मध्य करी पारंती किंतु सेथिरे मते किछि फरक पड़िबो नाही। मु निजे एक अपराध दुनिया रो लोक एई अपराध दुनिया रे पसिबा भारी सहज किंतु मुकुलिबा भारी कठिन। प्रथमतः आमे जानि रखिबा जे पुलिस हाथ रे धरा पड़ी जेल जाए एवं आमे विभिन्न गणमाध्यम न्यूज चैनल एवं पेपर द्वारा सुनी ताकू एक अपराध बोली विवेचित करिथाउ एवं ताकू घूर्ण चक्षुरे देखू स्वाभाविक आम मानकर भावना होची सेया। अनेक व्यक्ति अछंती अपराध करूथांती किंतु पुलिस हाथ रे धरा न पड़िबा पर्यंत सेमाने समाज रे भद्र विवेचित होइथांती। सरकार एवं आमर समाज सब बेले चाहूची जे अपराध मात्रा कमु एवं समाज रे समस्त शांति स्वस्ति जीवन यापन करंतु एवं सरकार सेति पई आम संविधान अनुसार केमिति अपराध मात्रा कमिबो सेति पई सब बेले चेष्टित एवं एति पई कठोर दंडर व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा करा जाउची। तथापि अपराध मात्रा जदि आमे सर्वे करिबा एवं तार रिपोर्ट रो अनुधान करिबा किंतु ताहा कमिबा सत्वे धीरे धीरे द्रुत गति रे बढ़ी चलीची। यार बढ़िबार कारण एवं निराकरण जति जानि न परिबा ताहले अपराध नियंत्रण होई परिबो नाही। एथिरे सरकार एवं संविधान एवं अपराध नियंत्रण मुख्य भाव रे थिबा पुलिस विभाग बा पुलिस व्यवस्था जदि सचेतन हुई गुरुतर सहित काम कले बोध हुए किछि परिमाण अपराध नियंत्रण होई परिबो। प्रत्येक अपराधी अपराध करिबा पूर्वरु जानि थाए जे मु जहा करूची ताहा अपराध अटे बा पाप अटे एवं एथि पई संविधान रे कठोर कठोर दंडर व्यवस्था रहिची तथापि मध्य से अपराध करिबा पई इच्छा प्रकाश करिताय। उदाहरण स्वरूप आज रही चैप्टर रे आमे एक अपराध विषय आलोचना रखिबा एवं तार टॉपिक दे आइची परधन लुंठन करिबा बा चोरी करिबा। यह एक सांघातिक अपराध एवं केते गुडे प्रश्न मध्य आम मन को आसे जहा आज आमे आलोचना करिबा। आज मनीष चोरी करिबा बा परधन लुंठन करिबा पई आग्रह काहेकि करे ता भितरे आग्रह काहेकि आसे ए इच्छा काहेकि उदय हुए। प्रथमतः होउची दारिद्रता द्वितीयतः होउची परिस्थिति तृतीयतः होउची वंशानुक्रमिकता एक रोग चतुर्थ होउची संग दोष एवं पंचम होउची अयोग्यता। मनीष जदि खालीटारे बसी रहे
କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି ତାକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ବା ଅଭାବ ଆସେ। ଯାହାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ଟକଟ ଉପାୟରେ କେମିତି ପରଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନିଜର ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବ ତାହାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, କିଛିଟା କାରଣ ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ମଣିଷ ପଇସାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତାହେଲେ ସେ ସର୍ଟକଟ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏବଂ କେତେକ ପରିବାରରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ପରଧନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ବା ଅନିଷ୍ଟ କରିବାର ଚିନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ପକାଇଥାଏ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ବା ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏହି କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଏ ସମାଜରେ ନିଜର ଚାହିଦାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରି ଏହି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଏ 2011 ମସିହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା, ସେଠାକାର ଆଇଆଇସି ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋର ଅପରାଧ ଥାଏ ଲ୍ୟାପଟପ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ମତେ କିଛି ଚୋରା ଲ୍ୟାପଟପ ବିକ୍ରି କରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଚଢା ଦରରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ତାକୁ ତାର ପଇସା ଦେଇ ଅବସ୍ଥିତ ପଇସା ମୋର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲଗାଏ। ଏହି ଲୋଭ କ୍ରମଶଃ ବଢି ଚାଲେ ଏବଂ 3-4ଟି ଲ୍ୟାପଟପ ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ମତେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରେ, ଜେଲକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ ଚୋରି ହୋଇଥାଏ ତାର ଆକ୍ୟୁଜକୁ ଧରି ନ ପାରିବାରୁ ଏମିତିକି 11ଟାରୁ 12ଟା କେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ମତେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଯାହା ବେଲ ହେବା ପାଇଁ ମତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ କେସରେ 15 ଦିନରେ ଆସିବା କଥା ତାହା ମୋ ପାଇଁ 5 ମାସ ଏବଂ 3ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ କରି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ କରି ଯଦି ଜଣେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡେ, ପୋଲିସ ତାକୁ ଯଦି ସଚେତନ କରାଏ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଫରୱାର୍ଡ କରେ ତାହେଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଧରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏକ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ଏବଂ ତାର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅମାନୁଷିକ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ସେ ନ କରିଥିବା କ୍ରାଇମ ବା ଚୋରି କେସ୍ ଗୁଡାକ ଲଗେଇ ନିଜର ଫାଇଲ କ୍ଲୋଜ କରେ। ପିଲାଟି ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗାଳିଗୁଲଜ, ସମାଜର ଟାହି ଟୁପରା ଏବଂ ଏତେ ଗୁଡିଏ କେସର ଡେଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ମାନଙ୍କର ପାଉଣା ଦେଇ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ କ୍ରାଇମରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ମୋର କହିବାର କଥା, କ୍ରାଇମ କେମିତି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, କ୍ରାଇମ ବୁଦ୍ଧି ମୂଳରୁ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଏଠାରେ ରଖାଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆଗକୁ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ସମାଜର ଏକ କଲ୍ୟାଣକର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ମୁଁ ଭାବେ ସମାଜର ଏକ କଲ୍ୟାଣକର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ମୋର ହୁଏତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆହୁରି ବଦନାମ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତିଳେ ହେଲେ ଭୟ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଏହା ଦେଖି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବି। କାରଣ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ କ୍ରିମିନାଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। କାଲି ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଏହି କ୍ରାଇମ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ଆଉ ପାଦ ନ ପଡନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସମାଜରେ ମାନେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ସୁଧୁରି ପାରିବେ ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣ ମାନେ
केबे एई चक्कर रे पड़िबे नहीं या संपूर्ण रूपे भूल। कारण मु जेल रे अनेक लोक सहित मिसिची जो माने कौन सी क्राइम सहित संपृक्त न थाई केमिति जेल रे समय बिताउछंती केवल सचेतन द्वारा ए क्राइम को नियंत्रण करा जाई परिबो। एवं आगु को ए चैनल द्वारा द्वितीय एपिसोड रे क्राइम को केमिति नियंत्रण करा जाई परिबो, समाज रे एक मनुष्य शांति स्वस्थ केमिति रही परिबो, भूल कार्य केमिति करिबोनी एवं निज मन को केमिति नियंत्रण करि परिबो, या ही द्वितीय एपिसोड रे देखा दिबो। जदि आपण माननकु ए एपिसोड रो वार्ता गुडी को जदि भलो लागिला ताले निश्चित कमेंट एवं शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करिवे। आ जदि आपनकु भलो न लागिला ताले यह निज मनरु भूली जिवे। जय हिंद।